Hello mga ka-wise ma'am, ayan, third day in UK. Istorya ti ka, dami dito UK, nagdaldalos na guys, as in, nakarugrugit ati balay ni Tony. Grabe, ti rugit na, idi nasangpitan mi, naturog kami di sofa, kasi amin nga, parte ti balay nakat nakarugrugit, pero buo, kasi bato ti balay dito guys, isungahan nga maperde. Kailangan lang nga dalusan nga nalaing, ata, nag-vacuum na guys ti carpet, kasi nakarugrugit brinasak sinabunak kasta iti naramid ko iti damdamo mi nga simmangpot dito UK. Agyaman nakta dati balay mi nga nasangpitan mi dito kasi no awan naturog kami jirwar nga nakalamlamiis. Sobra ti lamiis na iti simmangpot kami dito Naumog lang ko mga kastoy nga dabalay na dito UK nga mabaling gayam nga pagboardingan yung paboarding ko kuman guys nga kami pa kuman nagrigat dita Pilipinas kasi na nagado nga utang. Iso nga ay nako talaga narigat nga talaga no awan ti amom. So in set up ko data bed guys kasi nawara-wara data para dati na pindas nga pagturugan. At inwar ko jay dryer, binakat ko nakadagdag sen kasi adda iti washing machine mi dito yun nga automatic with dryer. So irwar ko data dryer. Nagdagsin guys, sobra naipit pa isakak dita pero kailangan ituloy ko. Iso nga dahil nga data Pilipinas han kayo agrek-reklamo kasi nagmayat talaga tibiyag dita kasi nagbakbakat ka nga sa yabam lang di karubam tatulungan na ka mapan di karubam pero ditoy nakasara ti balbalay ditoy awan maiyabam nga karubam guys as in kaslala titawag kanya tayo dita ket alya kuna tayo no nakasara iti balay iti karuba iso nga kitain nyo iti pigsak guys naipit pa iti sak tapos nakalamlamis pa iso nga kaunay makagaraw. Ayan, insarak nga dagoson kasi sobra iti lamiis na. So, pagkatapos data ngay naramit ko, kitain nyo grabe ti wara itarwar, sobra nakawara-wara. Pero okay lang guys, malpas sulat ta data. Dalos nak iti oven para makapagluto nak iti pandesal nga ilakok token, makaramid nak iti cake. Kasi kay dati cake dito UK guys, favorite da iti sweet. Sweet. Ayan. Nakarugrugit da kailangan ibabad ko amin na kita guys. Kira-kira kam amin nga ununag iti kabinet. So, ayan. Nganik nga malpas da ito'y ovenan guys. Kasi sobra iti rugit na. 8 years ba naman na awan ni Tony dito'y balay na. So, bag ito okay guys, ada iti pagdalos iti oven. So, nga listo lang nga makirkiran matkiti. Awan iti darat dito nga mabaling nga pagkirkiran meno dapo alalisto ko pero okay lang guys malpasulat ta. So gininit guys agmula nak iti nateng kas kada mabalin ko nga imula kasi nagadado iti paso nito ni dito balay na iso nga agmula tayo iti mabalin tayo nga imula para malibre iti gulay kasi nakangingina iti gulay dito UK kanain na kami nag-convert guys amo yung mat ni kawais mami nyon ni Mother Earth nyo masyadong kuripot at nagtitipid tayo guys. Ayan ni Manang na nakita gilugan na jirwar jak amunod titiyan na pero nakaparada tilugan na baka mapan ito'y unag. So agdalos tayo guys. So next is magluluto tayo ng tusino with fried rice na kainin ni Tony kasi nalpas ko aming obra ko na dalusakon so agluto nak iti kaninan guys para makainananak mutan kasi sobra ti banbanog ko nga talaga as in awan sardeng ko iti may sabulan nga kasta ngay nararamid ko agdaldalos agkalkalpintero kas kada atek electrician imagine man day dyan ngay naramid ko guys dito UK iso nga sayang ayan datan guys nakaluto nakti kaninan so nga pakanin tayon makainananak matlangan guys makaidana kon nga nasaya at kasi nadalusak nga nalaingan